Our topic today is Thanksgiving that cost something. Okay, Thanksgiving that cost something. Luke chapter 7, verse 36 to 50. Let's all together read. She knelt behind him at his feet, weeping. Her tears fell on his feet, and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know that kind of woman is touching him. She's a sinner." Then Jesus answered his thoughts. "I have something to say to you." "Go ahead, teacher," Simon replied. Then Jesus told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one and 50 pieces to the other. But neither of them could repay him, so he kindly forgave them both, canceling their debts. "Who do you suppose loved him more after that?" Simon answered, "I suppose the one for whom he canceled the larger debt." "That's right," Jesus said. Then he turned to the woman and said to Simon, "Look at this woman kneeling here. When he entered your home, you didn't offer me water to wash the dust of my feet, but she has washed them with her tears and wiped them with her hair. She has not stopped kissing my feet. You neglected the courtesy of olive oil to anoint my head, but she anointed my feet with rare perfume. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. So she had shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love." Then Jesus said to the woman, "Your sins are forgiven." The men at the table said among themselves, "Who is this man that he goes around forgiving sins?" And Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Holy Spirit, we thank you nga ikaw ang among teacher today. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Salamat nga ang imong pulong padayon nga motudlo namo tungod kay ang imong pulong buhi o kini mo ay padayon nga magagiya kanamo sa pagkinabuhi aning kalibutana. We commit unto you this time, and we are excited to study your word and learn from it and apply it sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Amen. No, sa Bisaya, gusto nako basahon sa Bisaya. Ate, let's go to verse. Sa Bisaya, ate, verses. Kaning na ay 45, ate. 43. Let's go to 41 sa Bisaya. Mitubag si Jesus pinaagi sa sambingay. May duha ka tawo nga nangutang og kwarta sa tigpautang. Ang usa miutang og 500 ug ang usa miutang og 50. Unya tungod kay dili sila makabayad, wala na lang sila pabayara sa nagpautang kanila. Karon, kinsa kaha kanilang duha ang labing mahigugma sa ilang nautangan? Mitubag si Simon, "Siguro katong dako og utang," miingon si Jesus. "Husto ang imong tubag." Unya, gilingi niya ang babayi ug miingon kang Simon, "Nakita mo ba ang gihimo ni ining babayi? Pagsulod nako dinhi sa imong balay, wala mo ako hatagi og tubig nga ihugas sa akong tiil. Apan kining babayi, gihugasan niya ang akong tiil pinaagi sa iyang luha ug ang iyang buhok mao pagayo iyang gipahid. Wala mo ako hagki agi og pag-abi-abi.
Apan kini ang babayi, gikan pa sa akong pag-abot dinhi, wala gayoy hunong ang iyang paghalok sa akong tiil. Wala mo butangi og lana ang akong ulo agi og pagdawat kanako. Apan kini nga babayi, ang mahalon pagayod nga pahumot ang iyang gibubo sa akong tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang daghan iyang mga sala gipasaylo na. Tungod niini nagpakita siya og dako nga gugma kanako. Apan sa tao nga gamay lang ang sala nga gipasaylo, gamay lang ang paghigugma sa iyang gipakita. Ang kani siya nga story no kay mo ni siya picture sa usa ka tawo nga grabe og nabuhat og sala sa Dios. This is Mary Magdalene. Ingon ang Bible, kuani siya prostitute and nahimo pud siyang nakasala og daghag demons na aniya. 7 ang giingon sa Bible na demons nga nag-struggle kang Mary Magdalene. And giset free siya sa Ginoo, gipasaylo siya sa Ginoo, nahimo siyang nag-uban-uban. Kung makakita mo sa The Chosen, no, please download The Chosen. Murag pila na sila ka season karon? 4 seasons or 5 na ba? 5 na, Ma'am Ling? 5 season na si The Chosen. Grabe kaayo kanindot ang imong makita nga picture dara sa New Testament. Maayo ilang pag-interpret, no? Naay mga silent nga mga murag tawag unsa ka gyud tinuod na hitabuan nino kay murag usahay generalize imong pagbasa sa Bible. And The Chosen is a very good kanang movie, short clips na maka-inspire sa tuwa mas masabtan na to ang Bible. And si Mary Magdalene, isa gyud siya sa nag-serve with Jesus. No? So kung naay mga lakaw si Jesus, apil gyud siya sa nag-atiman. And kani nga time, hapit na si Jesus mamatay ani. And iyang gi-anoint si Jesus, ang mga tiil ni Jesus, gi-anoint niya with perfume. You know, ang perfume, ingon ang Bible, na worth sa iyang gibubo sa tiil ni Jesus is isa ka tuig nga sweldo niya. Kanang isa ka tuig nga kinitaan. No, ing ana to siya kamahal nga perfume mo yung gibubo sa tiil ni Jesus. And sige siya hilak and in worship because na siya understanding na Jesus is the Messiah, the Son of God. Nituo siya nga si Jesus, kay nagpaila-ila pa man si Jesus sa ilaaani. And sa iyang pagkamakasasala og sa freedom nga iyang naangkon from demonic oppression, diha kang Jesus nakabaton siya freedom. Igsuon ing ani iya ang pagpakita sa iyang gugma sa Dios. Ingon ang Bible in verse 47, busa sultihan ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo na, tungod niini nagpakita siya og dako nga gugma kanako. Ang pagpakita di ay og gugma ka sa Dios is not just saying I love you Lord. Dili ra di ay na ang pagsimbag Sunday. Ang pagpakita gyud ay og gugma sa Dios is ang paghatag. Igsuon, dili man nimo ni siya gusto nga murag really kinahanglan jud ko mohatag. The picture of Mary Magdalene is iya tong kinitaan. Precious kay to sa iya, pwede na siguro to niya mapalit og yuta adtong panahon na, isa ka tuig gud nga kinitaan. Kato nga perfume is very precious sa iya. And iyang gihatag for Jesus. In fact, ingon si Judas, Ginoo. In another text, ingon si Judas, Ginoo, Master. Si Judas, no, wala gyud siya ni tawag ni Jesus as Lord. Kanunay niya tawagon si Jesus as Rabbi. Kung tanaw ninyo ang Bible, never siya ni tawag ni Jesus as Lord or Master. Si Judas, ang tawag niya kan Jesus is teacher, Rabbi, teacher. But other disciples would call Jesus Lord, Master. You're the Son of God. Ingon si Peter. Ingon si Judas, sayang nga kayo, ana. Oy, may na lang na ipanghatag sa pobre. Isa ka tuig nga kinitaan. Imo rang gibubo sa tiil ni Jesus. Gisayangan si Judas, ana siya, daghan pa makakauna na ba? Dako kay na nga amount of money. Unsay difference sa heart ni Mary Magdalene ug ni Judas? Si Mary Magdalene, ang iyang heart is to worship ang Dios nga naghatag niyag freedom from demonic oppression. Ang Dios nga naghatag niyag
pagpasaylo o kaluwasan. Ingon si Jesus, ang mga pobre kanunay ra nauban ninyo. Ang sa ingon ni Jesus, the poor will always be with you, but ako, I will be gone soon. Amen? So Mary Magdalene did something that is so walay laing nakabuhat, ana. And ingon sa Jesus, hangtod sa kahangturan, mahinumduman ang iyang gibuhat. Igsuon mo ni siya kung challenge nimo. Kita tanan mga matay. Kita tanan pila ra ka unsa kan tuiga ra taman atong kinabuhi. 70, praise the Lord kung 80 ta taman, 90. But still mga matay ta. Pat kabalo ba mo unsay one thing nga pwede nato mabilin kung mamatay na ta? The legacy nga pwede nato mabilin is the ministry. The work that we all started here. Because this work, because we're supporting it today, dili manira ang simbahan, mopadayon ang simbahan because naa siya'y kwarta igsoon. Makalahutay ang mga pastors. Dili ang pastor mingon, mo-abroad na lang ko, manarbaho na lang ko, kay di man ko kapalit og bugas nga na mastor ko. Daghang gitawag ni Lord, dili sila ka-answer sa call. Nga naman, because kung magtrabaho ko as pastor, di man ko kapaeskwela sa akong mga anak. And that is just heartbreaking. Because supposedly, ang mga na I call in the full-time ministry could say yes to God because kabalo sila that the ministry that they are with could provide for them. Because that is the structure of the church. Daghang engineers gitawag ni Lord, dili sila ka say yes. Kay dili may mabuhi dira. Manarbaho ko, balag na ko'y call. Daghan gitawag ni Lord nga professionals that could do more because you're educated, na kay edge. But they could not say yes because maglisod ko og risk. Basin di ko kapaeskwela sa akong anak ko, magpastor ko. And that's just heartbreaking. Munang niingon gyud ko, Lord, mamastor ko, I will start sa among family line, walay pastor. Ako ang mahimong una. And Lord, motuo ko nga dili ko mahimong pobre nga pastor. Wala ko nangandoy madato. Because kabalo ko ang madato, negosyante na. Ing na imong tapad, pag negosyo para madato ka. Amen? Lahi po na siya nga calling. Kana siya nga calling, kings. There are two callings. Priestly calling and kingly calling. The kings will be blessed by the Lord so that the priestly calling will thrive. The ministry will thrive. We can work together. Ingnay mong tapad gamiton ka ni Lord. Amen? Our love for God is an action nato towards God. Dili siya lip service. Dili siya, I love you, Lord. Unsay giingon ni Jesus? Iyang action shows, grabe kay siya mahigugma nako. Ngano man? Because of the price of the perfume. Your love, igsoon, is measured by how much you give. You cannot love without giving. You can give without loving. Pwede naman kamuhatag, way gugma apel, right? Kanang, hatag lang ko, donate lang ko. Walay gugma apel. Pero kung nahigugma ka, you're willing to give your very best. And if nahigugma ka ni Jesus today, igsoon, dili yun na magsilbi, nga dili ka mohatag sa imong pinaka-best. Because mao siya picture sa gugma. Ingon si Jesus, tungod kay kini nga babayi, grabig sala, grabe og gibuhat nga, dako kay siyag utang sa Ginoo ba? Kay daghan kay siyag sala nga gibuhat kay Lord. Gipasaylo siya ni Lord. Karon, she gives back to Jesus. Katong gamay og utang, gamay rasad to siya ihatag back. Mao na example ni Jesus. Nay nangutang og 500, nay nangutang og 50. Gi-cancel ang ilang utang duha. Ingon si Jesus kang Simon, kinsa kaha ang mas mahigugma more sa katong nag-cancel sa utang? Ingon siya katog yung dakog utang. Di gyud nako kalimtan nimong gibuhat, one day makabawi ra gyud ko nimo. Amen. Pero katong gamay rag utang, thank you ha. Wa na ko nimo tilinga sa 50.
Pero kung 500 imong utang, unya wa nakatil nga, tibuok na kong kinabuhi, magpasalamat yugo, nga wala na ko nimo tilnga or wala na ko nimo gikasuhan and all of these things. The picture of giving, igsoon, is a picture of loving. You cannot love without giving. So thanksgiving is more than words. Number 1, thanksgiving flows from forgiveness. When nasabtan nimo nga nakasala ko, napasaylo ko, you will be thanking God more. Murag, Lord, kung imong pangayoon akong kinabuhi, I'm willing to give it to you. Nga naman, because ang thanksgiving di ay flows from forgiveness. Kabantay mo kung buutan ka and wala kay sala na buhat, feeling nimo deserve nimo ang blessing. Dapat lang. Like for example, akong akong mga anak. Because they're my children, Ma, you should, give this to us kay we're your children. They could demand. Like, Ma, dapat kamo ni Papa mauna kay we're your children. Which is true. Kay anak man sila. Pero kay makasala na sila, makabuhat na sila sala, na sila mga sayop na, Ma, na ako'y pangayoon ba? Ano man, nakasala man. Dili demanding ang ilang tuno, kundi Ma, sorry kay Ma, nakasala ko din. Ma, kung nasili pangayoon, it's like, Ma, thank you kayo mga imo tong gihatag in spite of nakasala ko. Now, thanksgiving flows from forgiveness. Psalms 103 verse 2 says, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me." Ikaw ba, igsuon, nalimot ka sa maayo nga gibuhat ni Lord sa imoa? Kung giunsa ka ni Lord, pag-atiman, paghatag og grasya, paghatag another chance, and another chance, and another chance. Because ingon si David, "Let all that I am praise the Lord." And unta, dili ko makalimot. Never ko makalimot. Never ko makalimot. Nagipasaylo ko ni Lord. Og sa tanan na yang gibuhat sa tua. Thanksgiving is an offering, not just a feeling. Okay ra gyud ang bata nga mohilak, ang lain og tigulang ang mohilak. Okay? Thanksgiving is an offering, not just a feeling. Ang pagpasalamat di ay is an offering. Kana bitang, Lord, thank you. No, ang iyang paghatag sa usa ka mahal kaayo nga perfume is a savings niya for a year. Iyang gihatag para kan Jesus. It's showing na, Lord, nagsakripisyo ko, ani. This is my sacrificial thanksgiving offering to you. Para mabati ni mo, Lord, na love kay kanako. Nganong nahigugma man siya kan Jesus? Because nakabati siya una o gugma from Him. So thanksgiving is not just a feeling. Kana bitong, thank you ha. Like, I would always say this to my husband. Pag di ka maghatag og flowers sa ako, di na ako ma-feel na love ko nimo. Ano siya, grabe po ka, uy. My husband is not like that. He's not the romantic type. Dili siya ng flowers every month, anniversary, mansary, birthdays. No, he's really not that type. Moingon na siya, naa sa imo ang ako ang sweldo, palit og bulak o ganahan ka. Ana na ya, mo na ya gyud. Dili na siya kanang surprise, dili. Pero kabalo ba mo tungod kay ganahan jud ko tagaag flower, kapalit man kog flower, no? Tag pila na 800, 1,000. Pero lahi ra man gyud ang tagaan ka. Di ba mga inahan o mga asawa, naa ilang sweldo nato, pero lahi ra man gyud ang tagaan ka. Akong bana nagtuon in town. Manugo na siya glain para tagaan kog flower, no? Iyang gilearn kay di man gyud siya ingana. And siya sa akong paghatag tungod ni kay love ti ka, but di gyud ni ako. I am not that kind, no? Ang iyang style kay musician man siya, gwapo man siya tingog, he could always sing, no? Play the guitar, sing. But mga flower, muana gyud siya, ipalit na nato nagpagkaon.
Sayang kay 1,000, mabusog pa ta. Para niya ang flower, di niya na makabusog. Kanya ang mga babae, ganahan manana, no? Sa iya sayang, malaya ra after 5 days. No? But boys, sagara sa babae, ganahan jug flower. Amen? So bahalag di ka gusto, kay nahigugma man ka, buhat ka sa ganahan niya. You know, Jesus would love us to give Him a thanksgiving offering. Kabalo ba mo nga, grabe kay kalipay si Jesus nga si Mary Magdalene is willing to give a 1 year worth of perfume para niya? To prepare his body nga sa iyang paglubong humot siya? And kabalo ba ka that your giving matters to this church? Dili ni manira nga simbahan tungod kay naa ka. Ingna imong tapad, dako kay kag part ani nga simbahan. Your giving today may not be money. Your giving today may be your talent, your skills, the ministry that you work with us. And for some of us, money is really something that you can give. Lain-lain tag pwede ihatag sa simbahan. Pero tungod kay grabe ka muhatag, mo nang ang simbahan makalahutay. Kung walay mo tunga nga worship team, maglisod yung tagsimba. Kaya kung ako ang mukanta, lisod man, no? Kung si Queenie, kami na lang Queenie mo, si Queenie mo kanta, di yun pwede. Kamera yun ang pwede gunita ni Queenie or pasayawon, no? Kay Dancer Ruzman. But you know, lain-lain tagkaya ma-offer for the Lord. And God, Jesus would love us to really come back to Him and say, thank you, Lord. Sa pulo ka leper, isa ra gyud ang nibalik. And tuguti igsuon nga ikaw ng isa. Psalms 107 verse 22. Psalms 50 sa ta. Psalms 50 verse 14. Gihangyo na ko ang tanang mga babae to please read. Nganong mahimo man siyang sacrifice? Because thanksgiving offering is something that kana siguro nga kwarta pang kuanan nimo na pang Christmas party, kana siguro nga kwarta pang palit ng tanan nimo bagong sapatos, bagong sinina, but you choose to sacrifice that money for the work of the Lord. Mahimo siyang sacrifice because para unta na sa imong self, para unta na sa imong anak, para unta na sa naunta kay mapalit, no? Nga maning 500 na lang man daw ang kuan. Noche Buena. Noche Buena ba to? Ingon? 500, no? From DTI. DTI representative. Wag yun siguro siya nakapangumpra sukad. Kaya pwede na daw ka makahanda sa 500. Okay? No? Amazing. But you know, the good thing with understanding ba nga, Lord, I am here because I am making a sacrifice. Kabalo mo unsay may tabo? Ang kwarta igsoon dili na nimo siya mahimong master. Ang kwarta mahimo nimo siyang tool. Then ang kwarta dili pug ka mahubsan. Mag-apasta sa baryo nun kay wala pa man ta sa punto nga arangan na kay tatanan, no? Nag-struggle ta, many of us na scam. Pero ang kwarta igsoon mahimo siyang dili siya lisod mosulod sa imoa. Tungod kay di man nimo siya master. Kabalo ka kinsa imong master? Si Jesus. Ingon ang Bible, you cannot serve two master. Either you serve God or you serve Mammon, the god of money. And para mabuak na siya kung kinsay master sa imong heart, through giving ra gyud. There is no other way para mabuak nga mahimo nimong master ang kwarta. That is just through giving. If the Lord would ask you to give, I don't know unsay next nato, no? Unsay next nato nga venture as a church, but wala na jud ko nag-worry, na excited na jud ko sa buhaton ni Lord. But if makalista og lat and magbuild ta from scratch, then let us believe that God will provide for us. Let us not look into our capacity, let us look into the capacity of God to provide for us. Amen? Because one thing I would always say, dili gyud pasagdan sa Ginoo ang iyang mga anak.
Sometimes manggod ang atong focus sa atong kapasidad, sa atong kaugalingon. Let money be something that we are willing to sacrificially give thanks to the Lord and say, Lord, thank you. Because nag-struggle pa man ko kwarta karon, but I will have my breakthrough. Ano man, because nituo ka that money is not your master. Psalms 107 verse 22, let them offer sacrifices of thanksgiving and sing joyfully about His glorious acts. Ang sikreto ni David nga nung iaabitang kingly nga lineage nagpadayon, in spite of the sin, in spite of the failures, because si David manggod, kabalo mo, na-disqualify siya to build the house of God, to build the temple. Na-disqualify siya because of his sins. Because grabe ang blood sa iyang mga kamot, na-disqualify si David to build the temple. Daghan kay siya napatay, daghan kay siya, no? Kay kuan man siya, warrior man gyud siya nga king. And so ingon si God, David, dili ikaw ang mag-build sa temple, imong anak nga si Solomon. Kabalo ba mo sa gibuhat ni David kay na-disqualify man siya? Siyang mo'y nag-provide para i-build si Solomon. Sa dihang nag-istorya si God o si David, it took a while for Solomon to grow up. While David was like talking to God and nag-desire gyud siya nga makabuild siya sa house ni God. No, makabuild siya sa temple in Jerusalem. What David did is gather the materials needed. Put money for the house of God. As a father, nagunahuna siya para iyang anak mo build na lang. Dili na magunahuna asa ko ani nga materials unsaon ako ni, and this would cost so much. And David decided to do that. And his heart to sacrificially give to God is very evident. Nga ang niani, pati iyang mga anak, apo, and ang lineage ni David ang napili para matawo si Jesus. Igsoon, ang imong giving today, siguro kita ga-struggle ta. My husband would always say, kano sa pakata mahuman ning struggle nato with money, no? Kay, syempre, bago pa mo nagsugod sa iyong family. Ingon ko, I think, tungod kay naata sa ministry, dili na mahuman. We will always really look for ways para to find money to be able to build the church. Pero ang muani igsuon sa tanan natong gitanom atong mga apo sa tuhod. Your giving, kung tanawon ninyo inyong kaliwat, kung manggihatagon imong mama, manggihatagon imong lola, matingala ka karon nga ang mga tawo sad manggihatagon sa imo. And not because maayo ka. Kabalo ka, ni-ani ka sa pagkamanggihatagon sa imong parents. Ni-ani ka sa pagkamanggihatagon sa imong lola or lolo. You know, ing-ana ang giving ka-significant. And David would always say, let us joyfully give thanks to God and sacrificially give. In the Old Testament manggod, kining thanksgiving offering, lahi yun ni siya. Dili ni siya tithes. Okay? Dili ni siya the usual ni mo nga ginahatag. Pinasahi gyud siya. Thank you, Lord. Kabalog yung ka sa imong heart of mind nga this is your sacrificial giving to God because of His goodness sa imong kinabuhi. So thanksgiving in Scripture is not passive. It is not lip service. It is offered. It is presented. It is given. Ang real nga thanksgiving would cost you time, would cost your pride, would cost your comfort, and sometimes would cost your finances. If the Lord would deal with you this amount of money, give it as a thanksgiving offering, sacrificial thanksgiving offering, that would cost you something. And you would say, Lord, yes, Lord, I will. And because dili passive and thanksgiving. If thanksgiving costs nothing, it is often worth nothing. So ang thanksgiving like Mary Magdalene did, cost a 1-year wage. Iyang gi-pour out sa faith ni Jesus. That is how she loves the Lord. Your giving igsoon shows how much you love the Lord. Giving of your time for reading the Bible, giving of your time for prayer,
giving of your time for coming to church, giving of your time for D groups, giving of your time in serving God, however you serve the Lord. No, many of us naa sa kitchen ministry, naa sa ushering ministry, naa sa lain-lain nga mga ministries, and we give our time, our efforts, ilang makwarta, pamiliti, and all. And that is thanksgiving because Lord, thank you. You deserve all of this. Tungod kay maayo ka nga Dios. Thanksgiving is humble and surrendered. The woman knelt before Jesus. And iyang giwipe ang tiil ni Jesus with her hair instead of, with her tears and hair instead of water. Kana bitong grabe iyang pagpasalamat sa Ginoo. And iyang worship sa Ginoo. Kanang, kisa sa inyo nakasulay og worship nga murag, muhilak na lang yung ka tungod kay nabati ni mo ang gugma ni Jesus. No, kanang hilak bitaw nga, wa nakipakialam, kay basta kay ni-worship ko ni mo, Lord. And that is what happened here. Grabe ang iyang pag-pour out sa iyang worship kay Lord. Psalms 116 verse 17, I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Ang gihimo ni Mary Magdalene is a posture that says, Lord Jesus, you deserve kaniing ani kamahal nga perfume. Igsuon, lain-lain tag season. Ang sa lain-lain nga season, lain-lain og i-highlight ang Holy Spirit na kaya nimo ihatag sa lain-lain nga season. Na ay season nga iyang pangayoon imong talent, na ay season nga iyang pangayoon imong finances, na ay season nga tawgon jud kaniya in full-time ministry. It depends sa imong kaya i-say yes to God. Depende sa callings nato. Many of us are called as kings and many are called as priests. And however the Lord will call you, our response is yes, Lord. When we answer the call of God, it's always not about us. It's always about Him. You know, in Asia Pacific Theological Seminary, in our school, I have seen brilliant, amazing people who answered the call of the Lord in missions instead of doing business or work. Kana bitang, they're willing to give their lives for Jesus. Not minding of, naa ba sila'y balay dito sa China, sa Japan, sa Taiwan, not minding of, naa ba sila'y provisions dito, asa sila mangitag pagkaon. Ing ana, literally, ang ilang pag-serve ni Lord. And I have seen today, pastors would say, pila day sweldo na ako kung magpastor ko. And you know, in real missions, the Lord will provide for me. Because that is what He said in His Word. Grabe kasi sila mga pagtuo. Wala gyud, walay pangutan-anay, naabay sweldo or wala. And I'm just amazed, what? Grabe, ma-amaze ko. Ngano man, tungod, nganong they loved much? Because they have forgiven much. They have been forgiven much. Today, as we obey the word of the Lord, because this is our year-end Thanksgiving. No, many of us are online because of some other reasons, na nagsakit sa family, na dili okay. But today, sa mga naa diri sa church, I would encourage you to come to the Lord as a family and say, thank you, Lord. And offer to God your thanksgiving offering to God. However, the Holy Spirit would lead you right now, and say, Lord, I am willing to give this certain amount of money. And if there is a conviction to you right now, na mauna imong thanksgiving offering and you're not able to bring it right now, you can always bring it next Sunday or the next Sunday. You just have it in your heart and then write down in the envelope, ushers, atong i-distribute atong thanksgiving envelopes. And you can put your faith on it and say, Lord, I will give this before December ends. I am willing to plant seed for the church. And this Thanksgiving offering, ato ni siyang gamiton to pay off our rentals so that we will leave this place without debt. For us to be able to have a good relationship with the owner.
We are delayed yet. Nabarya na nato ang 1 month. We are still delayed in 2 months sa tong rental. And God willing, we will be able to pay off. And however, the Lord will, asa tadalon ni Lord for 2026, kung mamalhin ba ta or magstay ta dere, we will trust the work of the Lord. Saliga na to ang Ginoo. And we will not fear however or whatever happens next. No, dili ta mahadlok. So, as we prepare our Thanksgiving, your Thanksgiving offering to God that is would cost you something, it will be your thank you to God. And say, Lord, you deserve this. Because tanan nga naa nako imo aman. No, kana bitang mindset na wala jud ko'y ako Ginoo. Gipahulam ra nimo sa ako tanan. Amen? Because that's the truth. Steward ta. Kanang manager lang ta. No, dili ta owners. Sa atong kinabuhi, we don't own our lives. As to kanus ara tataman, only the Lord knows that.